Joint Action Committee of Civil Society ni bukhaktei koktisalo tongthok hayungha bwsarokni sal palaijaka Agartala Dashrath Bhavan Hall nogo rwchapmung musamung custom show tei jadu golija rwchaplai hayungha bwsarokni sal palailekha Pandana Chati Kathar Musangai Chengseri Nangai Manjagaikha Joint Action Committee of Civil Society ni President Dr. Vijay Deborma Secretary Jibon Deborma Dr. Thomas Ikfa University ni Advocate Anthony Deborma Advocate Hoba Hosana Deborma BBMC College ni Kokborok ni HOD eba Head of Department Raja Lakshmi Chakma UTF ni Agai Amrit Deborma tei tongbayo Joint Action Committee of Civil Society ni juda member khoboi rang srangnai rok Mo chini je organization mo Joint Action Committee of Civil Society by Songsajak International Day of the World Indigenous People ini dosor bong mono chung songsai paithak dige rally khai tonglayo. Actually mo ekta non political platform among non religious organizations o jaga comprising various civil society organization and student organization ni ekta body kai jinoro basically o jaga Tripura Engineer Society, Tripura Doctor Welfare Society, Tripura Indigenous Lawyer Society, the UTF United Tripura Forum, the YTA, Dal Bidal, the Student Organization TSF, the বিভিন্ন organization মিল হই একটা জয়েন্ট অ্যাকশন কমিটি অফ সিভিল সোসাইটি নামজাক এভরি ইয়ার
9 August since 2016 kono ohom dodom khai palai tonglayo basically जों Agartala base ko wana जों bibhinno student ni support bai chini generation Z ni support bai chinoro every year Montfort school ni students rok te NIT te AGM chini chare rok te local NGO ni boro rok bai gadalai or non political platform mo indigenous day celebration khai tong chini mo indigenous dewo chini je naharmung chini culture chini je society no rag dine bagai chini culture no preserve khanya bagai mane जों jotoni no sak thartai tabung nukjago chini area rogo bibhinno গ্রাম অঞ্চল রোগ পাড়া কামি রোগ একটা পার্সেন্টেজ বড় রোগ ড্রাগস রোগ এডিকশন দংখা जोङो दिनै हायाव पान्दाव जों आबो मेसेज नान मोसंगो पारानि जत सिगला क्लाब youth NGO जत ना आगुगुइ मा फाइनाय आंनि चिनि तिपरा हाव तिनि ड्रागस ओ जे माफिया रक चिनो एरिया ओ फाइ फालनाय चिनि चेरे रक तांनि तिनि केफेक मानि चाय गदालै तंगना आबनो जत आनि नि जत रेसपॉन्सिबिलिटी ओ इंडिजिनियस देव अब कैसा कत मेसेज ना मोसंगो ते कैसा क चिनि तिपरा हाव जों मानथाय सप्ताह जुदि नायना थांखा हांखाय चिनि हाव जों बेसिकली 6 शेड्यूल TTADC चिनरो जों 1982 रगो चिनरो उंगो खाइजागै चिनो प्रिजार्वेशन चिनि ST रंनि बागै जों जा एकटा कराग एकटा उंगो कन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड नि बागै जों 6 शेड्यूल मानखा हियाबा आबुन परे आबु पन्त जों हाव चिन तिब्रासरनि सेफगार्ड नि बागै जों तागो कुनु माया को हिनमानो एक्सेप्ट चिनरो TNB को गंगै जेको एकटा आसुक थाइनि जिप एसेम्बली सीट जे मामानि आबो बादे चिनि तिब्रासरनि सेफगार्ड नि बागै जों तागो कुनु माया आमन बागै चिनि न्यू जेनारेशन जतनो जों वाना लाइजाक जों तिनि जत थुंगरं बदल हिन्दी जों अनेक किछु डिमान्ड खायो जों ताबो किन्तु आबो स्टिल वेटिंग ओ दंगो जत मानथाय सप्ताह এই যে প্রিপারেশন কালচার বাকা কানুন তুমুনা রময় নারকুনা নিগে পাহাইকে নারনেছা আহ আবো চিনি যত চিনি যে ইন্টেলেকচুয়াল চিনি যে সিভিল সোসাইটি চিনি যে ক্লাব যত ইউথ বরংনি নো রেসপন্সিবিলিটি চিনি কালচার নো প্রিজার্ভ খাই তংনানি এবং চিনি ল্যাঙ্গুয়েজ কালচার চিনি ল্যান্ড প্রটেকশন খাইনানি আবো যতনি চিনি রেসপন্সিবিলিটি গাंगाय हेबा ताबुं ताम नुक जागो मर्डानाइज ताबो AI नि जे न्यू जेनारेशन नो जों ताम नुक जाक किछु বিভিন্ন ড্যান্স বা যেকোনো একটা ফিল্ম মডার্ন ড্যান্স রগো নুগাগো বালগার ড্রেস রকানো আবো বেলাই চায়া তে হাই চিনি কালচাर नो चिनि नायथाव कालचार नो जों जे सिस्टेम बाबे जों फाइना नांगो अनिखिनि खुलिना नांगो ओंखाय एकाइसा कक साना हंखाय जों आव चिनि तिब्रासरनि प्रोडक्शन बागै जोंङो हाय साइमानो चिन तिब्रा हाव लाम चायाखै फायै विभिन्न 19 उनकोनि आगेनो फातलनि लाम चायाखै फायै चिनरो बलाय बरक बांगै चिनरो ताबुक जों तिनो जगा माइनरिटी दं हाबो जों जगा साइमानो आबन बागैनो चिन तिब्रासरनि प्रोडक्शन बागै अनेक किछु अजगा एकटा रायदा जों अजा जेमन इनलाइट पारमिट रक आबो चिनरो खायना नांगौ जों मा साननाय until चिनि सेफगार्ड तनि आसा पर्यन्त not only that जों अजगा चिनि स्पेशल कन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जों मा साननाय आर्टिकल 371 जेओ अजगा इनसार्ट खायै चिनि तिब्रासरनि चिनरो more than 50% assembly seat रिजर्व तंगा नांगौ सुदा आबो सेमिया इभेन चिनरोनि जे जियोग्राफिक कंडीशन पपुलेशन एक्सप्लोशन माने परे चिनो अजानि एबोरिजिन जे सन ऑफ द सॉइल बरना प्रोडक्शन नि बागै चिनि इभेन जेकुनि अजगा सार ओय आहि क्लास उनकोनि जेकुनि रिजर्वेशन क्षेत्र अजगा जोंनाबो मोर देन 50% स्पेशल कन्स्टिट्यूशनल स्टेटास रिथाय अदरवाइज चिनि तिब्रा हाव जों जे डिस्टिंक्स दंमानि जे कमन नाय दंमानि अब हाय बालाय पसिबिलिटी गोबां अब 2017 इंटरनेशनल तो 1990 सिंस माने 9 अगस्त अपनो इंटरनेशनल डे फॉर वर्ल्ड इंडिजिनस पीपल हिनै पाइजा तंग त्रिपुरा हास्तिबो चुंगो पाइल लायो गाय अब 2007 जॉइंट एक्शन कमिटी ऑफ सिविक सोसाइटी
obini luazima bai bisi brung palai je tong takle bo chung palai tong lai obo engkai obuni salkha chini ei salongkha chini hukum mukum no chung pununani tai hukum mukum no bakai musang tonani ei hayung sakao obono preservation ni bagai chini culture identity chini right land right chini environment ecosystem joto kisu joto no khobai no odino chung seminar khaleo gano tini nadi oro chini je Tripura haste o je 19 je chini schedule tribe jat tong bayo egu je tin chung joro juda joto no phaibe ka jaga o phai janjani kanmung chunmu kane oro thumjau lekha tai oro ei dosot bono je songduk nok mukumu nogo oro program lekha pungni simi seminar lekha je tentan je theme midwife jini indigenous culture preservation ni bagai o je tam tioi theme no ti tini seminar bongka tau program saleka interaction ungkha obno karibo tabu juda juda tam cultural event ungkha o jaga tino je tunukar jaga je sal tham thar osuno or participation beta gen zero se gen zero tai millennia boro phairo participate khai tonglai tini oro NIT simi tamar simi TIT AGMC oti bebak middle college ni obno karibo school rok ni school sin jot phaibe ke participate lekha kok khaleka tam khaleka garo jara resource person brokai chini culture no bakai thang tonani bahekle obno naisokre tonani obotiyoi program salai lekha sir tabo ko je indigenous ni bisingo je Tripura ei je Tripura hingana ni kobangma hukum sirisi je sunggo bisiko tongo je tomar tongkha jema ni resamo maisuk mani baka ding roko maisuk mara ma haira patara abon tin tam abon na awang te sano je chini cinema ni je komani ka abai naido 1940s por chini dofane cinema ri 1949 no to bisio chung India bai chubalayo chung kha on state ungoi ka sagar ni chini ke obni bisakangu te chini cinema ri obti tribal jonajati upojati songduk obti samane rok belek lai chungno kusuk khai chini identity no sol ni base engkai nini nok nokungo cinto mangata chung pusle suidon si bung tungo chini ke bung ke khujagya chungno tribal jonajati upojati adibasi obo samukhine chungno taplek obo chungno kosus na engkai kokha khaise je joto dam kore joto dofani kaisa bung tungo joto ni dofani obrono borom phanago engkai tini 9 August e kamdo go angsana muchungo tabunu simi obodi khai chini borok no tribal hin samane upojati tribal songduk sam obostop phana ungthong chini soibung chini tripuri chini identity tiprasa obno bumung no makhunai chini hukum mukumu je harong ni bumung rok tima tisane bumung rok je hujapai mane tauni ni unukutno subrekung hinka chakramona chobi mura hinka obote nini gumoti timana khai kormoti bumung no gumoti hinka khuai timana ko jera kosmoti tomana khuai tima hinka obo jera ni bumung no slai mane obo belek khai chaya obo bumung slai jakha laibu slai jago onboy oi chin sisi bumung rok chung tesa gir mane te chini je recapmung musamung je chin jaduni chini chamung tong chamung nomung tamung kanmung jotno chung berak matane Baik, cara naik tunai social media ini 32nd bar like World International World Indigenous Development ini noro kuna sama kana sarat bishono ini World Independence International World Indigenous Development kan sini prahaste phone seminar sarat jogo bibhinno jagao sectional wise ini international world indigenous development jogo kai tabuk je world indigenous day mane sang sara bisho prithvi manago sang more than 7,000 languages tongo je indigenous people indigenous mane tabuk sang real habai gadawza bolong bai gadawza sang borok amono se reality borok no se indigenous borok jak nangkai sini jeng Tripura o oboni bagi na palogo jeng ese Tripura
एसे जों indigenous जों बंग'बैगो दालजा जों त्रिपुरियाव जों विभिन्न कालचार ड्रेस ट्रेडिशनल गानै थुमैनो दिनै जों रेलिबो खालामलायजा त्रिपुरा हास्टेलगोनांगोन ओमफ्राय दिनै आं जे जायगायाव फायमानि अफिसा दिनै सिभिल ससाइटि बाय दिनै जइन्टलि खायसा बर'बो वर्ल्ड इंडिजिनियास डेनि सालपाल नाहिने बर'ब जे दस्रा खायसा बर' नारजा और आं फायै मानजा फायै आं बेलायखिना बुंबाय खाथं थगै मा दङ दिनै हमते हायनो डिफरेन्ट जायगायाव विभिन्न जायगायाव दिनै सालनो लुगै विभिन्न प्रग्राम कालचाराल प्रग्राम जोंनि त्रिपुरायाव যেমন 90 ট্রাইব দङ 20 সেকারটা 20 ট্রাইবनि बिसिङाव जोंनि विभिन्न फेशन शो विभिन्न डान्स बाय गान बाय रोजाबनाय बाय आमतिखायनो दिनै जों अमनि दंखौ साथा फालायलाय আচ্ছা যেহেতু যে তিনি সালো চিমিদা অমাহাই যে কানমন চমু ফুনুলাই বাট যে তিনি সালনি ইয়াগুলোকে যত পগৈ থাঙো ফিয়াবা অবনো তিলে তাম সানে নিন থাকে না অমু কমইয়া দিলি সালনি পরে কমনা আমতি কইয়া চিনি অমু ট্রেডিশনাল जों दिनै गानमानि जोममानि जों आगि अफ्रा नायचुचुनि सिमिनो जुगनो जों ओमफ्राय गानमानि जोममानि दङ बायदि मला आफु तापसे जों मर्डान जुगाव फायो जों विभिन्न वेस्टार्न ड्रेसफोर जों गानो जुनो खिन्थु हायबनो ओमफ्राय जेरै कालचारेल ड्रेस ग्रे ओमफ्राय आमफ्राय सिगांनि सिमिनो जों नायचुचु सम जेरै याकबे लुबैसे कुदुं सिनामैसे आफुनि सिमिनो जेमन ताकानि याग्रा देब्रा फाइसिं बरक जे रांलाफ्राव गानजा जिनिसा सबजा गानमानि जुमानि विभिन्न कालचारनि विभिन्न ट्रेडिशनल ड्रेस अर्नामेन्ट्सबो दङ आमफ्रायखायनो दङ आगोलनि सिमायबो खिन्थु हायबनो दिनै बिसेस खायै जब चला हिन्दी निजेनि कालचार ड्रेस दिनै जेहेतु जोंनि इन्टारनेसनेल इंडिजिनास वर्ल्ड इंडिजिनास डे मानि बागै কিন্তু অমনি পরে পাইতে তাবো একদিন সালচা সাবনো একদিন সালচা হতে পারছি অনেকজন চিনি অনরিয়াম কান্নানি লাচিব চিনি কালচারাল ড্রেস ন কান্নানি লাচিব কিন্তু আপনি বাহাকে প্রিজার্ভ খাইনে তাবো অল কিসা কিসালে যতন আগে কানকাই যদি চিনি আগেনি মানে কালচারাল ড্রেস কানকানকাই শিয়া রুমিয়া হিনি সাক नांगियाखै कक सालायो लाचिमा सिंसा लाचिमा फुनुलायो ताबो आमतिया ताबो जतनो किसाले एजुकेटेड बरं पाइका जेनेरेशन चेंज संका ताबो चेंज नि जुग पाइका आबनि बागे ताबो के चिनि ट्रेडिशनल ड्रेस न बाहाय प्रिजर्व खाने ताबो के चिनि विभिन्न सोसाइटी बाय विभिन्न कालचार नि बरं समाजपतिनि बर' बायखौ दाबो जोंनि कालचार ड्रेसना जों प्रिजार्भ खालामनानै बागै दाबो जों विभिन्न समय विभिन्न जायगायाव सेमिनार থেকে শুরু হয় বিভিন্ন স্কুলও বন্ধু সমাজ বাইব বিভিন্ন ক্লাसेस सेमिनार काम देखेनो दाबो जोंनि कालचारनो प्रिजार्भ खालामनानै बागै दाबो जों बाहायके प्रिजार्भ खालामना आमनो जाबो जों नायले दं আচ্ছা পাইথাগো যে চিনি যে ট্রেডিশনাল বাই যে তুদুল জাক তাবো হুকুম যে ছিরিছিতি রাইজানো তি তাম সিনজাক তংখো কিসে সাথে চিনি তাবো যেহেতু চিনি 20 ট্রাইবनि बिसिङाव विभिन्न जातिनि बिसिङाव विभिन्न सिनिजांमानि न दङ ओंखाय ताबो आं एसे दाबोमा যেমন চিনি সিনেমাनि চিনি 19 ট্রাইবनि बिसिङाव ककसागा ककबर'बो अनेक रोखोम चिनि ककबर'नि बिसिङाव अनेक दं आलादा दं नियानि कक आलादा दं ककब्रु যেমন दाबोमानि दं ककबर' जमातिया दं ककबर' माने डिफरेंट आलादा কিছু सुरो फैलाय आमते बेना ताबो जों विभिन्न जायगायाव ताबो चिनि स्कुलावबो ताबो के चिनि लैंग्वेज न तिसाना बागै विभिन्न स्कुलावबो ताबो ककबर' साबजेक्टबो एड खायजा दं विभिन्न जाति जेमन चाकमा दाबोमा ककब्रु चिनि बाहायके ककब्र'बो जों तिसानानि बागै ताबो स्कुलावबो विभिन्न एजुकेशन सिस्टेमावबो जों आबो तिसानानि बागै ताबो साइट जातं स्कुल गवर्नमेंट स्कुल तो प्राइवेट स्कुल थैंक यू एक बेहतरीन करियर सिर्फ ख्वाब देखने से नहीं, एक सही कॉलेज चुनने से शुरू होता है। वेलकम टू विनायका इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज अगरतला, affiliated to Tripura University, approved by Government of Tripura, Department of Health and Family Welfare, Tripura Nursing Council and Tripura State Allied and Healthcare Council. Choose from BSc Nursing, GNM, BMLT or BMRIT. Admissions open for 2026-27. Address Airport Road, Nutan Nagar, Agartala. Join Vinayaka Institute of Health Sciences, where future healthcare professionals begin their journey.